Okay, good day class. So in this lecture video, we will be discussing resolution proofs. So in the previous mga lecture video, no, ang specifically the topics direct proof and those other proving methods such as counter examples and proof by contradictions and such. Wala na ako nabuhat og lecture video ato. I just provided some YouTube nga video na mas effective, mas tsada mo tudlo. Okay, so ako to siyang na-review personally and ito sila akong napili because mas dali ra tos ninyo sila masabtan. But basically, if wala gid mo kaayo ka gets no kanang napagid may mga pangutana, pwede ra gid mo message sa ako If I receive no message, no, wala ko'y makuha or ma-receive nga pangutana about ato nga mga topics, I will assume nga nakagets mo. So, I will not review the topics anymore. Pero if maka-receive ko og message, no, or nay mangutana sa ako sa GC, I will gladly answer. Pero kung di gid makaya, no, di gid gihapon makagets, nagyapoy dagang questions, then dito na nako siguro the same sa midterm himuan ako og katong mga magmita for review or himuan ako og mga lecture video for review. Okay? Pero again, kung walay pangutana ato since I doubt ganay pangutana kay straightforward man to nga mga lecture. Pero kung naa, then please ask. Okay, mo gito kung basihan if naa pa mo na learn or wala. Okay? So, in this lecture video, since wala man ko'y nakita nga murag effective or kanang dali ra siya masabtan nga lecture video kay usually ang mga lecture video ni nga topic is either Indian or di kay siya mga gets or pangit og quality ang video. So, muni nga topic ang gimuan ako lecture. Okay, so this topic is about resolution proof. This is one of the proving methods na not so complicated. Sayon raman ni siya actually. Okay? So, resolution proof is a technique proposed by J.A. Robinson in 1965. Isa ra gyud ang gibasihan ani niya nga rule. Kanira nga rule, walay lain. Okay? If P or Q, no, and not P or Q, if both these propositions are true, then Q or R is true. Okay, kung tanaw ninyo sa pattern, no, mura gi-cancel niya si P og negative P. Ang yang gibilin is si Q ug R. Diba? No? Okay, tanaw na to terong ha. So, if P and Q is true daw, or if this is true, and kung si not P and R is also true, then since then si Q ug si R are both true. Tanawa na to ayang pattern, tanawa lang ni siya nga pattern. Kanilang siya ang hinamdumi. Ang pare sa isa si P, ang pare sa isa negative P, kanya ang ilahang connector is OR, then automatic si Q ug si R are both true. Kani siya dayon ang result. Okay? Okay, so mura siya gingani if P, Q, tapos if not P, R, then itong tulo bitaw ka dot, then Q ug R. Ana siya. Okay? Okay. So, in a resolution proof, the hypothesis and the conclusion are written in clauses. So, gabase kung mag-proving mo via resolution, ang basihan niya is clause. Okay? If kaning term nga clause, okay. Pasensya, murag nag-crash ang Microsoft PowerPoint. For a while lang ha.
Okay, so nag-crash ang ako ang Microsoft PowerPoint. Okay, so resolution proof uses or writes its hypothesis using clauses. Okay, kagets naman mo sa hypothesis, di ba? Kabalo naman tingali mo sa meaning sa hypothesis. So each hypothesis sa kaning resolution proof nakasulat siya as clauses. So unsa maning clauses? Okay, clauses consist of terms separated by or, where each term is a variable or the negation of a variable. Okay, so here are the examples. No? Kani, this is considered a, this is considered a clause. Okay. Kung sa katong tan-awon sa definition sa clause, clauses consist of clauses consist of terms that are separated with the or. So, kung atong tanawon, no, each of this is separated by expression is separated with an or na siya or. Okay, and then this one, si A, si B, and si C, and si D are what you call expression. Kani sila separated using the or. So each expression are separated with an or nga logical operator. Okay? Tapos, where each term is a variable or the negation of a variable. So each term, no, is a variable. So this term, as you can see, consists of variable A, consists of variable B, consists of variable C, which is the negation of C, the negative C. This is the variable D. So this is a clause. This one is, as you can see, kaning expression, yes, they are separated with the or, no, nga logical operator. So, yes, so ato na siyang i-check, okay? This could be a clause, okay, since each expression is separated with an or, no, nga logical uh, operator. However, ang kada expression or term is not a variable, no? So man yun, so ipasabot, not a single variable. So dapat tayo na ni siya word nga single. Okay? So ang pasabot ani, ang clause dapat separated with or, tapos each expression is separated with or, and each expression contains only one variable or single variable. So kani kung tatanawon si xy has two variables, si x ug si y. So since di man siya isa ra ka variable, this is not a clause. Okay? Now, in this example, it's very clear that this is not a clause kay delay or ang logical operator. So dapat ato sa ni siyang i-transform into an or, no? Ato ni siya kung pwede, ato ni siyang ma-transform kaning expression into an equivalent or nga expression. Adisir pa nato siya matawag nga clause. Okay? So keep that in mind kung unsa ipasabot sa clause, kay mo na siya ang pagsulat sa kada hypothesis, no, sa pag-prove nato sa usa ka resolution proof. Okay. So these are the special cases. Kung atong balikon tong kaganina, mo yung pinakaunang case, mo gyud siya ang mother, kumbaga murag mo yung pinaka main nga murag rule nga inyuhang dapat dumdumon. But however naman tay matawag nga special cases wherein dili gyud sa tanang panahon diretso na ninyo makita. So para mo come up mo ani, no, para siguro magamit ni ninyo or nailaing situation wherein di ninyo ni makita, they're what you call the special cases nga mo'y gina-follow pod sa resolution proof. Okay? So, dirita sa sugod sa 1. If P or Q and not P are true, then Q is true. Okay? So, kung atong iparis kani siya si P or Q,
Tapos naay isa ka clause ra nga negative p ra ang content, no? Tapos ang iyang pares is p. So katurang q, pwede siya katurang q ang ato ang i-consider as true. Okay? Kani pod pinabali lang siya nga version, no? If ang positive na isa, ang kani siya ang nalahi nga isa ka variable is negative p. Now, what if the other way around wherein ang nalahi nga variable is positive p? So, in this case, si not p ang pare sa isa, no? So, we can consider R as true. Okay. Okay, so now, in the third special case, pwede nato ma-distribute, no, if makakita tag problem wherein naay negation ang duha ka variable, ang duha ka expression, pwede nato i-distribute ang negation, no? Gamiton nato tong algebra of opposition nga atong na-learn sa midterm. So, di ba, kung ato ni siyang i-distribute, mahimo ni siya og end. So, end ni siya. Okay? Sa katong naglibog, ma'am, nagtapad talaga ni sila. Sa resolution proof, no, if duha ka variable is nagtapad, it is equivalent in saying that this one is ana. Okay? So, ang nahitabuan ni, no, is negative A na siya and negative B ang kani. So, wala lang na to giswat ang end. So, muna siya. And then, the same pod, no, kani, if makita tag end, yeah, pwede ra sa nato siya i-negate. And this one is an example of a De Morgan's theory ni siya. Nanigihapon siya sa algebra of propositions. Pwede ni siya ma-apply. Okay, so it's just sa katong mga naglibog, mura ni siya gingani. Ay, na, 'di ba? So kung ato na siyang i-distribute, so kung ato ni siyang i-distribute, no? So katong sa De Morgan ba katong mga naka-remember, 'di ba? This is equivalent in saying ana, 'di ba? So murag ato lang i-distribute si A. So pwede sa na siya nato i-apply. Okay. So, to understand clearly, magatag ko og example. So, pinakaunang example is this one. Okay. So, given this, no, this hypothesis 1, 2, 3, prove that you can derive from this, no, this one, this B or D, no, given this three proposition daw, it is equivalent or we can conclude na B or D. Okay. Saan man eh. So, I wrote here the rules, no? So, I wrote here the rules. Ganitong pinaka-main na rule, tapos muna siya ang mga special cases. So, let's start. Ang sa atong magamit na rule, ani. Okay? So, A or B, tapos not A or C. So, kung tanawon nato ning pinakauna, no, ang katong pinaka-main na rule, pare-pareha siya, di ba? P or Q, not P or Q. So, then Q or S. Di ba? So, Q or R day. So, here, since kung tanawon nato, this is a positive A, this is a negative A, tapos puro sila or, tapos ang gipares diri is si P, ang gipares diri is si C. So, murag gani, di ba? So ang na diri positive nga P, ang diri negative nga P. Tapos puros pud sila or tapos Q ug R. So it is just like pareha just like saying na Q and R ay Q or R. So we can put that, so pwede na to na himog 3 ay 4 days, sorry.
So, asa ko kakuhaan ng 4, ako lang gisumpay. 3 man ta diri taman sa ato ang hypothesis since this is also a derivation of an hypothesis, no? Pwede ta mo dungag dirag number. So, this can be B or C, di ba? So, B or C, Q or R, dira. Okay. Now that we have B or C, pwede na to isumpay diri sa 3. Kay aron mas dali ra nato makita. Okay, sa inyo na notice, no? Ah, pwede yata ni siya ma-cancel if atong ning balihon, di ba? Kay tanawon tanawon nato no. Nay positive diri nga C, nay negative nga C, tapos puro sila or and then naay separate na mga variable which is si B ug si D. So siguro kung ato ning balihon si 4, may ni siya C or B, no? Maka-come up ta sa solution na unsa man. B or sorry. Maka-come up ta sa solution na unsa naman ni akong agi oy. Insert tagline. Maka-come up ta sa solution na sa man ato ma-come up na solution, di ba? Ato, for example, ato ni siyang gibali. So, this is C, this is negative C, puro sila or. So, in this case, it's just like saying B or D, which is the same as this one. Sa ato pa, nakuha na to tong answer. So, sa pasabot ani, it is basically okay to interchange the terms, okay, or the variables, as long as dili magbago ang iyahang result. Since B or C and C or B are the same raman na sila, kung tanaw na kung ato na silang i-truth table, no, di lang ko mag-truth table, pero kung ato na silang i-truth table, pareha naman na sila result, so meaning pwede rin nato na sila i-bali-bali. So in that case, this solution is now correct. Okay, so we have now successfully proven this hypothesis, this following hypothesis, to be equivalent, to come up with a conclusion B or D using the resolution proof. Okay, now let's proceed to another example. This is another example. Okay, so now, let us try. First thing to do is to try if atong bagaon ako ang agi. Okay. First thing to do is to try ug napatay makita diri. Okay, na ma-apply na to. So, this one, pinakauna, dapat natay makita ang duha ka pair of expression wherein na isa negative na isa positive tapos separated by or. So as you can see here, murag wala, 'di ba? Wala man tayo nakita ang variable na negative ang isa, positive ang isa tapos napoy pares nga lahi-lahi. Ang nakita nato is kani, though different sila, wala may pares si A diri. Okay? And then si C pod pwede nato ni ibali, no? Kung ato po ni siyang ibali, for example, imo na to ni siya og C niya A, no? Di pares din nato siya sa negative C, D. As you can see here, no, dapat positive ang mga pares nila. But in this case, ang pares sa isa is negative A. And then if we continue this, ang magawas atong result is negative A or D, which is not D. So, I think there could be something wrong if di nato siya ma-prove, no? Unless ug try na mong daghan kayong pamagi pero di gyapon nato ma-prove, then we can safely say na di gini siya ma-prove, ma'am. Pero in this case, we have already seen nga unay problema diri somewhere kay wala man siya nagtugma sa atong rule jud. At the same time, sayo pud ang iyang answer, so we can try another method. Okay? So, now, what method should we try next? Let's continue. Basig na sa special cases.
So here we see that if P or Q and not P are true. Okay, so as you can see here sa itong special cases, na nag-inusara nga variable not P. Okay? Here, wala tayo nakita nga nag-inusara nga negative or not. So, in this case, dili ni siya. Let's proceed sa second. If P and not P or R are true, then R is true. So here we see na ginusara siya nga variable wherein it is not a negation, which is a positive. Tapos na isa nga na siya pares pero negation siya. So here in number 2, tugma siya. 'Di ba? Sa ato ang 1 ug 2, we have nag-inusara nga variable which is a positive. Tapos napuntay na ipares, no, na siya pares and that expression is a negative. Okay? So in this case, pwede na to ni siya magamit ng special case number 2. And we can add another premise or can have another hypothesis here for 1, 2, 3. Ako lang gisumpay for unsa man. Then, yun siya diri, if you find P and you find not P or R, then R is true. So here we find A and not A or C, then we can safely say that C is true. So C ra C 4. Now ato'y sulat diri si 3, ato silang itapad. Okay, so C and D. So, unsa man nga special cases karon? Sa mga special cases. These special cases is now sa man. Special case number 1. Ay, number 2 day gyapon. So, we have here a positive, di ba? And a negative nga naay pares. So, nasa sa special case number 2. So, in this case, this is now, it's like saying na this is D. Okay. So, now we have proven this hypothesis, no? We have proven this hypothesis with the conclusion. So in other words, this hypothesis is correct. And we have proven that using the resolution proof. Okay, another example. This example. Okay, so let me save this. Okay, unsa ni siya nga example? First and foremost, sa ito buhaton, find, no? Tanawon na to, o unsay atong makitaan sa, lagi siya mo baga, ani baga na. Unsay atong makitaan sa, diri sa mga rules, nga atong ma-apply diri. So, we have here A or not B and C. So, as you can see, di man ni nato matawag nga clause. Diba? Kay duha maka variable. So, gumagamit nato tong kani wherein ato siyang atong murag ato ning magamit ay si number 4. Diba? Wherein atong gibuwag para sa mani para mahimo ni siya cross. Okay? If you find this pre ani no, you find a way nga mabuhat mahimo siya clauses. Okay. Since di man ni siya close, so di na to ni ma-prove via resolution proof. But if you can find a way to transform this into a clause, ma-prove gyapon ni nato siya. So in this case, pwede na to magamit ang De Morgan because this is just like writing ing ani. Diba? So kung mag-De Morgan ta, mahimo ni siya og not be there. Okay, di ba? Or, pwede rasad siya, di na nato isulat ang end na symbol, pwede raan na diretso. Di ba? So, ani ni siya. Okay, so listen ha, unsa kung masulti sunod. So here, muna din ni atong duha ka
expression. And as you can see, they are separated with the term and. Okay. Here, kung atong tanawon ang kada, ano no, this is now a clause. This can be considered as a valid clause. Now, if you have valid clauses nga separated using an and, pwede ra na ninyo ilahi ni siya nga hypothesis. So, in other words, kani siya, mahimo na ni siya og ingani. So, pwede na to na siya og 1-1. Mahimo na siya og tapos si 1-2 pwede ana. Okay, so ato lang siyang gibuwag, no? Gibuwag na to siya into a different hypothesis. Again, each line of this, each number of this is called a hypothesis. And since atong pagbulag, dili man nato ni siya basta-basta mabuwag ni, di ba? Kung nakahuna-huna mo ma'am, kung susugod pa lang day gibuwag na ni si B o si C. Kay dili nato na siya basta mabuwag because isa man ni sila ka term tanan. But in this case here, no, ato naman siyang nabuwag, ato nang nabungkag bali. Nagrupo na nato ang tanan clauses. So here, nagrupo naman nato ang tanan clause which are separated with an N. Pwede na nato siya ilahi. Okay? So here, ato na siyang na lahi. Kaya sipiat ko, this is C. Okay. Now, next is, what do we do? Nato na namang nalahi. Kanina po ta, dirita. So, pangitan nato nagpamaagi. Sa man nag-negation siya. So, here, negation, it is like in the rule number 3. So, it is just like saying, kani. So, ito na siyang change color ko para maklaro. So, kani siya, it is just like saying, so this is negative A and D. So it is, according to rule number 3, it is just like saying not A and not D. So since pwede na din siya lahi. Again, this is separated with an and. Di lang makita diri no, but this is actually separated with an and. Pwede ra nato tong tangon si and. Kay pwede ra siya mahimong murag invisible. So mahitabo ni siya, may siya 2.2-1 not A and 2-2 not D. Okay? So now this here is the tricky part. So na to ni siya pag-prove. So here this is our final na nga. Final na siya na to ang ano, mga clauses. So bali nahimo nag clauses tanan. Wala nay dili clauses ani. Okay. And also ato na pong na-distribute ang tanan negation. So unsahon day nato ni siya pag-prove. So sa nato pinakauna diri. If A not A, wala tay makita diri. So diri ta. So nakakita ta og nag-inusara nga negative A. Yes, sa 2-1. And then uh we have ang positive A kanay pares, which is this one. Okay? So, unsay answer ani? If we solve that, so if we solve that, so may tabo atong ilahi ha. Si 1-1, this is A not B. Tapos si 2-1, this is not A. So this becomes not B. Oops. Here we have not B. So nakakonclude na ta diri pa lang nga not B na. 'Di ba? Nakita na nato si not B using these two. So, there's no need to prove any further. Okay? So, naglibog mo man para sa may ng ubang variable. Okay, so, you see, ani man gini siya. If
makita na ninyo, no, if makakonclude na mo or nakaprove na mo sa hypothesis, meaning if any of this combination yields this output, no, miski na naay uban na wala nagamit, this is considered saman. This hypothesis is considered as proved. Okay? So miskin dili tanan variables na gamit as long as naay duha ani nila or tulo, no, nga nakakam up sa iyahang giingon na conclusion. Okay? So remember that. So in this case, in the example, we just need this 1-1 and 2-1 para makakam up ni B. And since we already got B, we can now safely say na this hypothesis is true and it is proven using the resolution proof. Okay? Okay. So next is that we can also check if our proof is correct or not. No? So, katong mga nakakita sa mga previous lecture video about katong, si tawag kato? Katong proof by contradiction. Kato. Um, resolution proof has a way pod, no, para maka-prove via contradictions. Okay. So, ang buhaton lang is write the negated conclusion as clauses and add the clauses to the hypothesis. Tapos, ato na dahil yung i-apply tong kaganina na itong gigamit. Okay. Example. Proof by contradiction ta ha. So, this is an example. So, as you can see, pareha rin ni siyang example sa katong pinakauna na akong gihatag. No? Pero ato lang siyang i-prove by contradiction. So, here, ana ang instruction na we write the negated conclusion as clauses. Okay? And add the clauses to the hypothesis. So, ato daw ni siyang i, i ato daw ni siyang i kaning isulat sa ay sorry class sayop ang ako ang sayop ako example. Okay? So, wait lang ha. Okay, the same ra gid to siya ani actually ang atong example. Pinakauna nga example na akong gihatag. Wala na ko na change. Okay. So, muna siya to example. Okay, by contradiction siya. So, let's review again sa kung gingon ka ganina. Para daw ma-prove by a contradiction, ang kaning conclusion daw, i-appeal na to sa hypothesis but in its negated na form. So, here, ang sa itong buhaton, ato sa siyang negated na form. So, sa may negation, ani? So, ito sa siyang i-negate. So, BD. So, negation of that is not B and D. Okay. So, may tabuan eh, this becomes not B or not D. Ay, sorry. Mabali dahil niya siya. And not D. Or basically just saying B, D. Okay. Okay, so this is basically the negation. Now, ato na siyang i-appeal daw nato na siya sa hypothesis this one. So, mahimo na siya karon og if ato na siyang i-appeal sa hypothesis, mahimo ni siya og ani. So, A, B is R1, R2 is not A, C, R3 is not C, and D. So, since this is separated with N and each is considered as a clause or a variable, so we can write here 4 not B and 5 not D. Okay? Okay, separated na sila in sa end. So, pwede na to sila mabuwag.
So now, ato na din gamiton atong kaganina, no? Katong kaganina nato nga method, di ba? Okay. So, change pen na. We can change pen. Change the pen color orange, purple. So, this one, C1 of 2, as you can see here, this can be written as B and B or C, di ba? So we can write this as 6. Okay. Now, atong itapad si 3 dire. Itapad si 3 diha. We have not C and D. C and D. This can be also written C or B. So this is equivalent to, ato ni siyang i-7. This is equivalent to B or D. Okay? Now we have not B. Okay, so may tabuan eh. So ato sa ipares diri as C4. We have 4 there. So we have not B. Not B, nasya sa kani. Okay, pinakauna. Special case 1. Ang isa, nag-inusara nga negative, tapos ang isa, positive, pero na pares. So, here, ang answer ani is now, 7 matalas. So, we have 8, we have D. Okay. Now, as you can see here, nakakam up the D. And then, kung ato pagining itapad si 5 diha, we have not D. So here we see sa ato nakita, kung tanaw na to diri sa definition, we see a contradiction. So here we see a contradiction. Okay, so this is now a contradiction. Okay, so this is now contradiction kaya ang isa positive, isa negative man. So this can also always yield into, unsa man ni siya, if D and not D, this is always false. So this can never be proven. So this can never be, di na ta makabuhat og another method ani. So in this case, nakita na nato ang contradiction natong nakita. So in other words, this one here, this hypothesis and its conclusion are proven. So we can say that this is proven by a contradiction using the resolution proof. Okay? Okay, again, nakakuha ta og this is proving by contradiction kay nakakuha ta og contradiction by the end. Nakam up ta og contradiction. Sa kani nga method, okay? Kani nga method, proving by contradiction siya. Okay. So, if I repeat, katong resolution by contradiction, atong i-appeal sa ato ang set of hypothesis, ang result, no, ang conclusion, but in the negated form mo ni siya. Okay, so mo ni siya itong na-appeal diri. Okay. So, that is all for this lecture video. I hope na may nasabtan and we are running around 38 minutes. If you have any more questions, please don't hesitate to ask me. If I receive no question in my messenger, I will assume nga nakagets tanan. Okay? So, that will be all and thank you for listening.